X Musica'yı sunar. Onlar zamanlarının ötesinde vizyoner sahne yönetmenleri, eğlendirmek isteyen, just a beautiful voice really isn't enough. It has to be very, very good theater. sinirlere dokunmak isteyen, Man sitzt sozusagen direkt in einer Welt, die einen ganz körperlich ergreifen kann und wo Musik sozusagen, finde ich, auch auf den Nervenapparat direkt Zugriff hat. ve mesajlarını yaymak isteyen. I don't do an opera if I don't see a version of it in the world that we live in. Fikirlerini nereden alıyorlar? Hangi teknik ve araçları kullanıyorlar? Vizyoner yönetmenler, opera yeniden nasıl keşfedilir? Filmlerdeki gibi bir opera. Bastille Operası'nda Tobias Kratzer tarafından sahnelenen Faust'un epik hikayesi gibi klasik başyapıtlara modern bir dokunuş katmayı bilen yeni nesil sahne yönetmenleri var. Faust ist ja eine Grand Operette und da war mir sehr klar, da muss auch wirklich ein Spektakel abbrennen. Für diesen großen Trip, den Faust und Mephisto dort in unserer Inszenierung durch Paris übernehmen, da muss auch eine Überfülle an Bildern ran. Je pense que ce que Tobias a très bien compris, c'est qu'on peut donner une idée contemporaine aujourd'hui de ce Faust, du thème, du sujet de Faust, mais avec des moyens d'aujourd'hui. Les vidéos, tout ça, ce qui est vraiment extrêmement bien fait, et qui du coup, pour le public, donne l'impression que c'est nous aujourd'hui, cette histoire. Alman yönetmen Tobias Kratzer prestijli ödüller kazandı ve çok sayıda uluslararası opera salonunda yapımlar yönetti. Başarısının sırrı ne mi? Tek bileşen aynı ekip. Video sanatçısı Manuel Bron ve kostüm tasarımcısı Rainer Selmayr. Es wird mit jedem Mal noch interessanter, weil wir animieren uns eigentlich gegenseitig immer wieder vollständig neue Räume, aber auch sozusagen neue Ansätze zu Stücken zu entwickeln. Bei Moïse Pharaon war für uns von Beginn an noch nicht ganz klar, ob wir auf eine politische Lesart zielen, ob es vielleicht wirklich ein großer Glaubensdiskurs wird, ob Rossini all das mit seiner Musik unterläuft und gar nichts davon das Thema ist. Und irgendwann kommt dann der Moment der Wahrheit, wo man sich tatsächlich für einen Zugang entscheiden und den dann aber auch sehr, sehr konsequent machen muss. Rossini'nin Musa'nın Mısır'dan çıkışını konu alan operasıyla mülteci krizi arasında bir paralellik kurdular. Wir haben einmal Situation ein Flüchtlingslager. Das ist auf der einen Seite wirklich wie Ruinen oder Sand oder irgendwie verlassene Häuser. Und auf der anderen Seite jetzt für die westliche Zivilisation, so dieses Großraumbüro von irgendwie so einer westlichen NGO. Bir video gösterimi, Kratzer'ın diğer yapımlarında olduğu gibi önemli bir rol oynuyor. Musa'nın çıkışını gösteren video Marsilya'da çekildi. Für mich war das auch das erste Mal, dass man mit Unterwasserkameramännern gearbeitet hat. Wir hatten da 2 Taucher, die unter Wasser gefilmt, und das war eine sehr aufwendige Produktion und es war auch ein sehr tolles Abenteuer. Und wir haben da sozusagen, wenn sich das Meer, das gespaltene Meer wieder schließt und die Ägypter dann ertrinken, das versucht da einzufangen. Prova sırasında film sekansının orkestra şefinin hızına göre ayarlanması gerekiyor. Cool wäre, wenn da direkt der Schuh fallen würde. Ja, und das leitet den Tempowechsel ein. Genau, den antizipieren wir an der Stelle. Okay, super. Und dann fällt der Schuh. Wenn der auf die Phrase fällt, ist ideal. Ja.
I think Tobias is fabulous. He is like the whisperer of big, crazy pieces that like I would never know how to direct. Like he does this big, like there's this style called like grand opéra, which is like these crazy like 5-act French things, and nobody can crack those like Tobias. Lydia Steier bir başka yetenekli ve ödüllü sahne yönetmeni. İlerici, feminist, provoke etmekten korkmuyor. Avrupa'da az sayıdaki kadın sahne yönetmenlerinden biri. Being a woman in this business, you have to behave differently than men. And you have to be aware of the difference in the perception of certain reactions based on your gender. For instance, a man that has a temper tantrum and runs out of the room is a perfectionist. A woman that does that is hysterical. Exact same behavior, exact same situation. And so I've learned over time that you have to control for that. Amerikalı Steier önce bir şarkıcı olmak istedi. Fakat hemen sonra planlarını değiştirdi. Görsel olarak yoğun sahne remeleriyle ünlü. You're looking at these enormous forces. Like, I mean, when you see the Vizyoner, it is literally 350 people working in concert, like in perfect coordination to create this thing that is designed to move you on the inside. All right. Also, Vivian, I'd love you to run and stand on the bed when you see her. Die Frau Onneschatten, Freud'un rüya yorumundan etkilenen sembollerle dolu bir çalışma. All of my designers know that there have to be rolling elements, there have to be like I love a staircase, that there have to be the ability of quicker changes and movement. The transitions and the movement of elements is the absolute key to this entire set and to the storytelling. And in that case, it's not really possible to make all the shapes that need to happen on stage without being able to play with them with your hands. There's no such thing as a traditional staging. Like you have to reflect the time, the political pressures of a moment. Steier müzikal filmler ve Broadway ile büyüdü. Opera yapımlarını şekillendiren modern ilham kaynakları bunlar oldu. You know, the idea is to sort of like seduce an audience, like to get them entertained and excited about a visual language, and then twist the knife a little bit and say, don't you see yourselves in this? Like, this is about us. Every piece that I ever direct has to be about us. Lydia's, I mean, I feel as if she has such a dramatic focus on performance and storytelling. You feel really like you see very clearly what the kind of narrative of the opera is, but you feel like it's brought into sharp focus by the performers. İsviçre ve Avustralyalı bir başka ödüllü sahne yönetmeni. Avrupa'ya taşınmadan önce Avustralya tiyatrosunun korkunç çocuğu olarak tanımlanıyordu. Bir yönetmen olarak oyuncularının doğaçlama yapmasını ve yaratım sürecine katılmasını istiyor. If you want to achieve something new, you have to be working in a way that is unknown to you. Like, we don't challenge ourselves enough as artists, I think, to really kind of put ourselves into situations where we're not specialists. I'm constantly moving between art forms and I'm constantly having to kind of catch up. Stone yeteneklerini oyunlar, operalar ve hatta filmler yöneterek ifade ediyor. Maybe older. Mr. Brown is an archaeologist. Ye gods! Mrs. Pretty, I think you'd better come and see.
Gerçekçi ve samimi yaklaşımı, özellikle Kraliyet Operası'nda sahnelenen ve bir okul katliamını konu alan çağdaş yapım Masumiyet Operası'yla çok iyi örtüşüyor. You listen to the music and you compose pictures thinking, what film would I make to that score? You need to celebrate the piece of music for what it is. And if you don't like the music, you shouldn't be making the opera. The only way operas keep getting put on is by proving that they have a relevance to the world that we live in. So that's, I think, the simplest way of making sure that audiences feel like opera is indispensable as an art form. Modern konular, bugün hala önem arz eden klasikler ve etkileyici bir sahneleme. İşte 21. yüzyılda opera böyle bir şey olmalı. Rolex Musica'yı sundu.